A Sura de Sod. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Sod, pelo Alcorão, portador da mensagem. Os que renegam a fé estão, aliás, imersos em arrogância e discórdia. Que de gerações aniquilamos antes deles. Então bradavam enquanto não havia mais tempo para escapar. E eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. E os renegadores da fé dizem: este é um mágico mentiroso. Faz ele dos deuses um único Deus? Por certo, isso é coisa admirável. E os dignatários entre eles foram adiante dizendo uns aos outros: andai e pacientai quanto a vossos deuses, por certo, isso é coisa desejada. Jamais ouvimos falar disso na última crença. Isso não é senão invenção. Foi descida a mensagem somente sobre ele dentre nós? Mas eles estão em dúvida acerca de minha mensagem. Aliás, ainda não experimentaram meu castigo. Ou têm eles os cofres da misericórdia de teu Senhor, o Todo-Poderoso, o Dadivoso? Ou deles é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. Então que ascendam aos céus pelos meios de acesso. É um exército desprezível dos partidos que aí mesmo será derrotado. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e de Ad, e Faraó, o possuidor das estacas. E o povo de Tamud, e o povo de Lot, e os habitantes de Al-Aika, eram esses os partidos. Cada qual nada fez senão desmentir os mensageiros. Então, minha punição cumpriu-se. E não esperam esse, senão um só grito que não terá intermitência. E dizem: Senhor nosso,
apressa para nós nossa porção do castigo antes do dia da conta. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem e menciona nosso servo Davi, dotado de vigor. Por certo, ele era devotado a Allah. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Por certo, submetemos as montanhas para com ele glorificá-la a Allah ao anoitecer e ao nascer do sol. والطير محشورة كل له أواب. E submetemo-lhe os pássaros reunidos, tudo lhe era devotado. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. E fortalecemo-lhe a soberania e concedemo-lhe a sabedoria e o falar peremptório. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. E chegou-te o informe dos disputantes quando escalaram o muro do santuário? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Quando entraram junto de Davi, então aterrou-se com eles. Disseram: Não te atemorizes. Somos dois disputantes. Um de nós cometeu transgressão contra outro. Então julga entre nós com a verdade e não sejas parcial, e guia-nos à senda direita. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Por certo, este é meu irmão. Ele tem 99 ovelhas e eu tenho uma só ovelha. Então disse: Confia-me. E venceu-me na discussão. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Davi disse: Com efeito, ele cometeu injustiça contigo ao te pedir juntasses tua ovelha às suas ovelhas. E por certo, muitos dos associados cometem transgressão uns contra outros, exceto os que creem e fazem as boas obras. E quão poucos são eles! E Davi pensou que nós o provássemos. Então implorou perdão a seu Senhor e caiu em prosternação e voltou-se contrito para nós. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Então perdoamo-lhe isso, e por certo, ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. E inspiramo-lhe, ó Davi, por certo, nós te fizemos califa na terra,
Então julga entre os homens com a justiça e não sigas a paixão, senão descaminhar-te-ia do caminho de Alá. Por certo, os que descaminham do caminho de Alá terão veemente castigo por seu esquecimento do dia da conta. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. E não criamos em vão o céu e a terra e o que há entre ambos. Essa é a conjetura dos que renegam a fé. Então, ai dos que renegam a fé por causa do fogo. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Consideraríamos os que creem e fazem as boas obras como os corruptores na terra? Ou consideraríamos os piedosos como os ímpios? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Este é um livro bendito que fizemos descer para ti, a fim de que eles ponderem seus versículos e a fim de que os dotados de discernimento meditem. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. E dadivamos a Davi com Salomão, que excelente servo, por certo, ele era devotado a إذ Alá. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Quando, ao anoitecer, lhe foram apresentados os nobres corcéis, فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. então ele disse: por certo, preferi o amor dos bens à lembrança de meu Senhor, até que se acobertou o sol com o véu da noite. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Devolvei-mos. Então começou a acariciar-lhes os curvilhões e os pescoços. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. E com efeito provamos a Salomão e lançamos um corpo sobre seu trono. Em seguida, voltou-se contrito para nós. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ele disse: Senhor meu, perdoa-me e dadiva-me com uma soberania que a ninguém depois de mim seja concebível ter. Por certo, tu és o dadivoso. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Então submetemo-lhe o vento, corria suave por sua ordem para onde quer que ele visasse. والشياطين كل بناء وغواص. E os demônios de toda especialidade, construtores e mergulhadores. وآخرين مقرنين في الأصفاد. E outros aos pares atados a grilhões. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. E dissemo-lhe: Este é nosso dom. Então faze mercê dele, ou retém-no, sem que des conta disso. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. E por certo ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. E menciona nosso servo Jó,
quando chamou por seu Senhor. Por certo, Satã tocou-me com quebrantamento e castigo. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Ordenamo-lhe, bate na terra com o pé. Eis uma água fresca para te lavares e beberes. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي E الألباب. dadivamo-lo com sua família, e com ela outra igual, por misericórdia vinda de nós, e lembrança para os dotados de discernimento. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. E apanha com tua mão um feixe de gramínea, então bate-lhe com ele, e não violes teu juramento. Por certo, encontramo-lo perseverante, que excelente servo. Por certo, ele era devotado a Alá. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. E menciona nossos servos Abraão e Isaque e Jacó, dotados de vigor e visão. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Por certo, nós os privilegiamos com um privilégio, a lembrança da derradeira morada. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. E por certo estão junto de nós entre os melhores dos escolhidos. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. E menciona Ismael e Aliassa e Zalkifl, e todos eles estão entre os melhores. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Esta é uma mensagem, e por certo haverá para os piedosos aprazível retorno. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Os jardins do Éden de portas abertas para eles. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Neles ficarão reclinados, neles requestarão abundantes frutas e bebidas. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. E junto deles haverá aquelas de olhares restritos a seus amados, todas da mesma idade. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Isto é o que vos é prometido para o dia da conta. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Por certo, este será nosso sustento inesgotável. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Isto para os bem-aventurados, e por certo haverá para os transgressores um pior retorno. جهنم يصلونها فبئس المهاد. A Jena, nela se queimarão, então que execrável leito. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Eis ali, então que eles o experimentem, água ebuliente e um vazar purulento. وآخر من شكله أزواج. E outros castigos da mesma espécie, de tipos vários. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Dir-se-lhes-á: esta é uma turba despenhada convosco no fogo. Dirão: para ela não haverá boas-vindas, por certo, sofrerá a queima do fogo. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم
أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Eles dirão: ao contrário, para vós é que não haverá boas-vindas. Sois vós que nolo antecipastes, então que execrável lugar de permanência. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Dirão: Senhor nosso, a quem nolo antecipou, acrescenta-lhe o duplo castigo no fogo. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. E dirão eles: por que razão não vemos uns homens que considerávamos dos malfeitores? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Tomamo-los por objeto de escárnio por engano, ou se nos desviaram deles as vistas? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Por certo, isso será verdade, a disputa dos companheiros do fogo. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Dize Muhammad: sou apenas admoestador, e não há Deus senão Alá, o único, o dominador. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, o Todo-Poderoso, o Constante, Perdoador. قل هو نبأ عظيم. Dize: ele é um magnífico informe, أنتم عنه معرضون. ao qual estáis dando de ombros. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Eu não tinha ciência alguma da corte altíssima quando disputavam. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Não me é revelado senão que sou apenas evidente admoestador. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, vou criar de barro um homem. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. E quando o houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. E todos os anjos prosternaram-se juntos. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Exceto Iblis, ele se ensorbebeceu e foi dos infiéis. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Allah disse: ó Iblis, o que te impediu de prosternar-te diante daquele que criei com as próprias mãos? Ensoberbecer-te ou és de alta grei? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Iblis disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro? قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah disse: então sai dele, pois és por certo maldito. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. E por certo, minha maldição será sobre ti até o dia do juízo. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Iblis disse: Senhor meu, concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. قال فإنك من المنظرين. Allah disse:
Então, por certo, será daqueles aos quais será concedida a dilação, إلى يوم الوقت المعلوم até o dia do tempo determinado. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Iblis disse: Então, por teu poder, eu os farei incorrer no mal a todos, إلا عبادك منهم المخلصين exceto teus servos prediletos entre eles. قال فالحق والحق أقول Alá disse: Então a verdade emana de mim, e a verdade eu digo: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين Com certeza, encherei a jena de ti e dos que entre eles te seguirem de todos vós. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Dize Muhammad: Não vos peço prêmio algum por ele, e não sou dos dissimulados. إن هو إلا ذكر للعالمين Isso não é senão mensagem para os mundos. ولتعلمن نبأه بعد حين Em verdade, sabereis de seus informes após certo tempo.